जय गुरु समस्त को यही तथ्यभित्तिक जाजन सीरीज रे स्वागत जनाए। आज मोर आलोचनार विषय ग्रह दोष खंडन रे परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र प्रदत्त स्वस्थयनी महाव्रतर भूमिका। पूर्वर कही रखे स्वस्थयनी महाव्रत उपर एटी हूँ मोर 15 नंबर एपिसोड। जदि आपण माने प्रीवियस 14टी स्वस्थयनी महाव्रत विषयक एपिसोड देखी नांती एवं देखा इच्छा रखती तेबे उक्त वीडियो गुड़िकर लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अपडेट करदेवी। आपण माने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई बा एही चैनल रे थिबा स्वस्थयनी महाव्रतर प्लेलिस्ट को जाई मध्य आपण माने स्वस्थयनी महाव्रत विषयक सबुतिक जाजन सुनिबा पई सक्षम होई परिबे। तबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर आलोचना ग्रह दोष खंडन रे स्वस्थयनी महाव्रतर भूमिका। एस्ट्रोलॉजी बा ज्योतिष विद्या विषय रे आमे माने समस्त अवगत। एही विद्याटी रे मनुष्यर जन्म समय को भित्ति करी रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु यही नवग्रहंकर से तांकर जन्म समय पोजिशन अनुजाई तांकर प्रभाव हेतु मनुष्यर जीवनधारा परिचालना नियंत्रण एवं भाग्य से प्रायतः निर्धारित हुए। स्वास्थ्य धन संपत्ति विद्या वृत्तिगत सफलता एवं सबुकिछि अनेकांशरे ग्रहंक प्रभाव नियंत्रित और निर्धारित होता है। ए विषय आमे माने समस्त अवगत एवं ए ग्रह मानक कोपरु मध्य मनुष्यर जीवन धारार अग्रगति अनेकांशरे रुद्ध होता है। ग्रह शांति पाई ज्योतिर्विद माने नाना प्रकार उपचार प्रतिकार व्यवस्था मध्य आमको दैनंदिन जीवन में देई थांदी। श्री श्री ठाकुर कहउचंती जेपरि ग्रह ही थाउ नारे तोर ग्रहर व्याघाते पड़िबु कम आयु थाई घाइला हेबुनी रहिता स्वस्थयनी क्षम। यही छड़ाटी परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर पवित्र ग्रंथ अनुसूति प्रथम खंड इष्टवृत्ति स्वस्थयनी विषय उद्धृत अटे। एटी श्री श्री ठाकुर स्वस्थयनी को जदि निष्ठा सहकारे पालन करा जाए तेबे ग्रह दोष खंडन रे स्वस्थयनी कौन करि परिबो तार गोटे सिंपल झलक देइछन्ति। श्री श्री ठाकुर आहुरी मध्य ग्रह दोष खंडनर श्रेष्ठ उपाय तांकर पवित्र ग्रंथ धृति विधायना प्रथम खंड रे देइछन्ति। तेबे सेठी कौन चलंतु जानिबा। श्री श्री ठाकुर तांकर अमृत निश्चंदी बाणी दे कहउचंती ग्रह दोष खंडनर श्रेष्ठ उपाय ही हेउची इष्टानुरति निश्चंदी मंत्र तपा सदाचार संबुद्ध आत्मनियंत्रण। जा फल रे ग्रह दुष्ट जेउ माने से माने क्रमशः ही स्वस्थयन अभिदीपनारे चली उत्सर्ग अभिधायनी स्वस्तिर अधिकारी होइथांती। ईश्वर ही परम पुण्य जहा किछिर ही परम ग्रहिता स्वस्तिर सत् संवर्धना। एवं पुनश्च श्री श्री ठाकुर तांकर पवित्र ग्रंथ तपोविधायना द्वितीय खंडरे कहिछंती जेते ही तुमे तुमको इष्टार्थ कर्मरे नियोजित करिल अच्युत आग्रह आतिशय्य उद्दीपनारे बुद्धि विवेक और संधिच्छा को सक्रिय भावे उपचय संदीपनारे नियोग करी अबाध्य दायित्वरे प्रवृत्तिर नियंत्रण ठारू सेते ही तुमे दूरेई आसिबाकु लागिल। शिथिल होई उठिबाकु लागिला तार मुष्टि तत्संजात ग्रह वैगुण्य आउ तुम उपरे सेपरि आधिपत्य करि पारिलानी। तुमर अदृष्ट आबद हेबाकु लागिला से इष्टार्थी अनुसेवी आग्रह आकर्षण रे सबु दिग देई सबु भाव रे स्वार्थ होई उठिबाकु लागिला। ताहा ही तुमर कर्मफल भी सही दिग देई सही पथरे नियंत्रित हेबाकु लागिला। तत्प्रसूत भल बा मंद किछि तुमको प्ररोचित करी नियंत्रण करि पारि उठिला। रुद्धि और स्वस्तिर पथ मुक्त होगाकू लगिला सही दिग दे ग्रहर शांति बा स्वस्थयनीर तात्पर्य भी ताहा ही। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर यही बाणीटी ग्रह दोष खंडन रे स्वस्थयनी महाव्रतर भूमिका मध्य देखा पाइले। एबे चलंतु जानिबा परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर दृष्टि रे स्वस्थयनी महाव्रत कौन एवं यार परिपालन रे किपरि भाव रे ग्रह दोष खंडन हुए। यही प्रसंग में श्री श्री ठाकुर तांकर पवित्र ग्रंथ आलोचना प्रसंग त्रयोदश खंड बा 13th वॉल्यूम रे कहिसंती स्वस्थयनी गोटे व्रत विशेष 5टी नीति नहीं स्वस्थयनी। यही व्रतर परिपालन रे क्रमोन्नतिर अंतराय गुड़िक जेपरि निरुद्ध हुए सेहीपरि उन्नति लाभर पक्षे अपरिहार्य गुण गुड़िक मध्य आयत हुए। जी यही स्वस्थयनी महाव्रत को निखुद भाव में परिपालन करे सर्वविध अमंगल दूरीभूत हुए मंगलर पथ प्रशस्त हुए। श्री श्री ठाकुर कहते ता छड़ा एतिरे ग्रह विपाक खंडन हुए। श्री श्री ठाकुर दृष्टि ग्रह माने दैट व्हिच मेक्स वन्स इंटेलेक्ट ऑब्सेस्ड जहाँ मनुष्यर बुद्धि को अभिभूत करे जेपरि शनि ग्रह राहु ग्रह प्रभृति। कर्म फल ग्रह कुपित हेले
ସେହି ସବୁ ଗ୍ରହର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ମହାବ୍ରତର ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପରିପାଳନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଢେର ବେଶୀ ଫଳ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଖୁঁତ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିଚାଲନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତର ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା ଅଛି ଯୁଗପତ, ଏହି 5ଟି ନୀତିକୁ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେ ଯୁଗପତ ପଞ୍ଚନୀତି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଇଷ୍ଟ ପୂଜାର ଯନ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମ ଯଥାରୀତି ପାଳନ କରି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସହନପଟୁ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ ନ କରି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଚାହିଦା ଓ ପ୍ରୟୋଜନଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ସମୁନ୍ନତ ସମ୍ବେଗଶାଳୀ କରି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ କରି ଚଳାଇବା। ତୃତୀୟରେ ଇଷ୍ଟାନୁକୂଳ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଯେକୌଣସି ସତ୍ଚିନ୍ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିବେଚନା କରି ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ସେବା ଓ ସନ୍ଦୀପନୀ ଯାଜନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବରେ ଅନୁରକ୍ତ କରି ତୋଳି ଉନ୍ନତ ଚଳନରେ ସମର୍ଥ କରି ତୋଳିବା। ପଞ୍ଚମରେ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନା এই ପ୍ରିଭିୟସ୍ 4ଟି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷତା ଓ ଶ୍ରମଶୀଳତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର 2 ଓଳିର ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଭୋଜ୍ୟ ବା ତଦନୁକଳ୍ପେ ଯଦୃଚ୍ଛା 2, 4, 8 ଅଣା ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଉ ବା 5, 7, 10 ଟଙ୍କା ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉ ବା ବିନିମୟରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ ଏଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ମାନସ ଓ ବାହ୍ୟୋପଚାରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଳି ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟକୁ ମୋଟ ଉପରେ କ୍ରମବୃଦ୍ଧିପର କରି ରଖିବା। ପୁଣି ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 30 ଦିନର ଦିନ ସେହି ପ୍ରତିଦିନର ଜମା ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟକୁ ରୀତିମତ ନିୟମରେ 3 ଟଙ୍କା କରି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସେବା ବାବଦରେ ପଠାଇ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯେପରି କୌଣସି କ୍ରମେ ବ୍ୟୟ ନ ହୁଏ ସେପରି ଭାବରେ ଜମା ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ 5ଟି ନୀତିକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟିଏ ନୀତିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଚଳିବନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁଟିକୁ ଆଚରଣ କରିଲେ ମାନେ ଏହି ପଞ୍ଚନୀତିକୁ ଆଚରଣ କରିଲେ ତେବେ ହିଁ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ପାଳନ କରିବା ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ରୋଜ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କହେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପ୍ରତିଟି ନୀତିବିଧି ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବି ସେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ସେହି ବ୍ରତାନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଚଳନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂଆ ଜଗତର ସଂକ୍ରମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜଗତଟି କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ ସଂକ୍ରମଣର ଜଗତ। ଆଉ ଏହି ଇଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ ସଂକ୍ରମଣର ଫଳରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅବିଭୂତିର ନାଗଫାସରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରୁ। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମମାନଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିପାରିବ କମ୍ ହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗ୍ରହଦୋଷ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭୂତିରେ ଗ୍ରହ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ରହଦୋଷ ଖଣ୍ଡନରେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ମହାବ୍ରତର ଭୂମିକାକୁ ବାଣି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେ ତ୍ରୁଟି ମଣିଷକୁ ବିକୃତ ପନ୍ଥାରେ ଟାଣି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ ତା କିନ୍ତୁ ସେହି ଗ୍ରହଣ ତ୍ରୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହର ଦୋଷ। ଆଉ ସେହି ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ବିକୃତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିର ପଥରୁ ଟାଣି ସୁପଥରେ ନେଇଯାଏ ସତ୍ ନିଷ୍ଠ କରି ତୋଳେ ଶ୍ରେୟନିଷ୍ଠ କରି ତୋଳେ ସେତେବେଳେ ତା ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟି ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହର ଦୋଷ କଟିଯାଇ ସୁଗ୍ରହର ଆଗମନ ସୂଚିତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସୌରଜଗତର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହରେ ସଂଗ୍ରାହିତ ହୋଇଅଛି ସେମାନେ ବି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁନା କାହିଁକି ତତ୍କାଳେ ଯେଉଁଟା ତାର ଲଗ୍ନ ବା ଲାଗି ରହିବା ବା ଲାଗୁଆ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜନ୍ମ ସମୟ ସହିତ ଯେ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୟୁତ ଓ ସଂସ୍ଥିତ ବା ଯାହା ସହିତ ତାର ସହସଂସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ତାକୁ ଧରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହର ପରାବର୍ତ୍ତନୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷା ସହିତ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କାରକତାର କୂଟଚଳନରେ ସେହି ଜୀବନ ଗତିକୁ ପରିମାପ କରିବାର କାଇଦା ହିଁ ହେଉଛି ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା। ମନେକର ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତିକାଳରେ ଜନ୍ମିଥାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବା ଯାହା କିଛି ଜନ୍ମେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସମସାମୟିକ ସଂସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଇଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତଦନୁଗ ପରାବର୍ତ୍ତନୀ ଜୀବନଗତି ଯେଉଁପରି ହୁଏ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ବି ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ। ସେହି ଗ୍ରହ ସଂସ୍ଥିତି ନାନା ବସ୍ତୁ ବିଷୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଗ୍ରହଣ ଭଙ୍ଗୀକୁ ବା କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅନେକ ଦୂର ନିୟମିତ କରିଲେ ବି ଆମେ ତାର ପ୍ରଭାବର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇପାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁ।
केतेबेले करिपारू ना श्री श्री ठाकुर कहउचंदी भल मंद जा किचर शुभ नियंत्रणी शक्ति संपन्न कौन श्रेय पुरुषों ठारे जदि निष्ठा अनुगत्य कृति संवेग नहीं चालू सेतिकी बेले आमे करिपारू। तेणु श्रेयनिष्ठ होई सदाचार सत् पथरे चलवा ही हेउची जीवन चलनार परम स्वस्त्ययन। गोटे कथारे सही संदीपनी असत अतिक्रमी चलन हेउची स्वस्त्ययन। तेबे एई भिडियोटी आज आमे जानिले ग्रह दोष खंडन रे श्री श्री ठाकुर कोठी कौन कौन कहिसंती एवं आमर दायित्व आमर कर्तव्य आमे जो स्वस्त्ययनी महाव्रत को ग्रहण करिछे ताकू निष्ठा सहकारे किपरि भावरे निखुत भावरे आमे माने यथासाध्य परिपालन करि चलिबा। तेबे आजिर आलोचना पई एतिकी पुणी किछि तथ्यभित्तिक आलोचना सहित समस्तक सम्मुखरे उपस्थित हेबी। समस्तक हृदय सहकारे जय गुरु।